चालू जाल्लें आसा. आयज मिटींग आपयलां एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर JE एंड ऑल रोड जे कितें आसा पॉटहोल्स जे हे कंप्लीट काम जावपाक जाय. As a MLA, I am speaking as a MLA. I have already taken it up with the executive engineer. Recently also I wrote notes to remake the estimate if required, whether it is stuck to tell me, so then I can use the offices of the Honorable Chief Minister to get it cleared. तो रस्तो जो गेला ते रस्तो रिपेर करपाची गरज आसा. परत आयज हांवें EEक आपयला, JEक आपयला. EEक पर मुख्यमंत्रीक हांव रिक्वेस्ट पयर बी असेंब्लीन हांवें केल्ले की मातशे उसगांवचे सगळे रस्ते म्हाजे जे एस्टिमेट्स जे आहा ते मातशे बेगिना बेगीन करून दिवचे, कित्याक लोकांच्या हिताचो विशय. मुख्यमंत्रीन अश्योर केला ते जातले म्हणून. त्याच बरोबर हे पॉटहोल्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी आहा जे कामाच्यो गोश्टी आहा जे सेफ्टी एरियाज जे आसता बेसिकली आय थिंक देर शूड बी सम एजन्सी टू चेक ऑल दीस थिंग्स सो दॅट वी आर एबल टू सेव पीपल्स लाइव्स. एंड इट इज unfortunate that has happened. I'm also going to call on the family. But calling on the family and all this is just an optic gesture. But I cannot feel the loss for the loss of that life. So one more thing is that म्हापसा MLA म्हटलेलें आसा की तुमी कडेन रिक्वेस्ट करता म्हापसा मार्केटाचें अपग्रेडेशन करपाक जाय न्ही, पूण ते डिस्कस करपाक जाय. MLA आनी हांव आनी मुख्यमंत्री कडेन डिस्कस करून तेंचे एडवायस घेवन ते मागीर फुडें. म्हाका प्रॉब्लम काय ना. एज अ अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर इट इज अ लॉंग पेंडिंग hospital comes under CA, 2M hospital. No, it is under health department. But yesterday the press conference, Congress have took the press conference. No, I don't want to comment on a party that doesn't exist.